Pozdrav! Dobrodošli na kanal Kuha i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu izuzetno laganu poslasticu. Radi se o prhkim štrudlicama sa makom. Ko ne voli mak? Možda ima neko ko ne voli, ali ja ga strašno volim. U ovaj nadjev ću dodati malo džema od šljiva. Možete koristiti džem od marelica ili neki drugi, ali nekako marelice ili šljive najbolje pašu uz ovaj recept. Ne ide puno sastojaka, tijesto je izuzetno, tijesto je izuzetno lagano za izraditi, tako da bacimo se na posao. Idemo. Kuhaj i peci. Ovako, ovdje u ova dva reda imam sastojke za tijesto. To je šećer u prahu, puter. I ovo je šećer u prahu, brašno, kajmak, odnosno pavlaka, kiselo vrhnje, kako god hoćete. Prašak za pecivo, pola. Imaćete sve sastojke u opisu videa. Prstohvat soli, ne znam ako ga vidite ovdje. Jedno žumance, ne cijelo jaje, nego znači pola jajeta. U ovom dole redu imamo za nadjev, znači džem od šljiva domaći. Ovdje imam mak, šećer obični i ovdje imam mlijeko. Ovo mlijeko je sad hladno. Kad budemo pravili nadjev, ovo mlijeko mora prokuhati, ali dok dođemo do toga. Sada ćemo prvo fino da pripremimo tijesto. Ali što se tiče ovoga šećera velikog što sam ovdje pripremila, da vas ne buni, ovo nam je za valjanje, odnosno posipanje štrudle u dozgu. Eto, idemo. Ovako, sad sam pripremila tu zdjelu i ove sastojke koje mi trebaju za tijesto. Puter sam malo razmekšala, znači u mikrovalnoj na nekih 10 sekundi. Sada ćemo prvo da istresemo žumance, ovaj prstohvat soli i šećer u prahu, da to malo razbijemo. Samo pa ću dodati ovaj puter. Može i margarin, ali eto ovo tijesto ide ljepše puter. Budu onako mekši. Sad ćemo dodati prašak za pecivo, pavlaku. Sve dobro sjediniti i onda zamijestiti sa ovo brašna. Znači ovdje ima tačno 240 grama, kako mi je išlo i u dosadašnje recepte za ovo tijesto. Sebi sam to tačno precizno izvagala i s ovom količinom brašna mi tijesto bude najbolje. Ja sam tu dobro izmiksala, ma nema, kao da mi je ruka sami mikser. Idemo sad na miješanje tijesta. Prvo ću jednu količinu, naravno ruke čiste oprane. To što imam ovdje plavo od hemijske, mislim, morala sam crtati nekog krokodila malo prije, tako da nemojte zamjeriti. Nema šanse da obrišem. Tako. I sad fino, lagano izradite tijesto. Dakle, miješamo ga, to jest gnječimo, sve dok se ne počne odvajati od zdjele i od ruku. U slučaju da vam zatreba mrvicu brašna, slobodno dodajte, jer to vam zavisi i od veličine jajeta. I evo, posle nekih 3-4 minute, to je gotovo. Ja ću sada da ostavim ovo tijesto u frižider na nekih 10 minuta, da se taj puter unutra fino stegne kako bi mogli lakše da razvijemo. Ja moram malo rashlati, pokriću providnom folijom i u frižider. Eto, vidite, ruka čista, zdjela čista. Dok tijesto stoji, znači da mi se malo stisne onaj puter, evo mlijeko mi je provrlo, sad ću dodati tu šećer, promiješati. Dodat ću mak, ovako, da ne raspete. Ko bi ovo pokupio?
Ova smjesa mora biti onako gušća. Ako znate kako izgleda kajmak domaći, znači pogust. Ako vam nije baš tako gusto, onda dodajte još malo maka. Ovo sad treba malo da provri. I kad provri, tu ću dodati džem i skloniti sa šporeta. Evo ja miješam, ono je provrlo, ali mi nije dovoljno gusto, kako sam vam rekla, pa ću ja dodati i ostatak maka iz kese. Uglavnom u opisu videa ćete imati tačne sastojke. Koliko sam ovdje stavila. Opa, baca ključ, moram smanjiti vatru. Sad ćemo fino dodati džem na kraju. Sad ćemo fino dobro da izmiješamo džem, da se rastopi i on u ovoj smjesi i sklonit ćemo, znači, mrvicu da se hladne taman dok mi tijesto razvijemo. Nakon što nam je tijesto odstojalo malo u frižideru, sad ćemo krenuti sa razvijanjem. Treba će nam jedna tepsija, pleh ili nije bitno, uglavnom, a po mogućnosti da je četvrtasto, sa papirom za pečenje unutra. Sada ćemo da prebacimo tijesto na radnu površinu, malo ću potrusiti. Malo ga doraditi. I probati razviti u kocku. Ne mora biti baš idealno, ali eto, ako imate afiniteta za geometrijske oblike, uspjećete. U što ja ne garantujem za sebe baš. Idemo lagano. Znači, treba razviti debljine otprilike nekih 3-4 mm. Vidjet ćete i sami. Malo pomjeriti, pa potrusiti još malo brašna, vratiti nazad, tako. Sada ćemo da podijelimo ovu, samo da nađem nož, evo ga. Da podijelimo, znači, ovu svoju pravougaonik, nije kocka, na dva po mogućnosti jednaka dijela. Sada ćemo ovaj fil lagano da raspodijelimo na ove neravne, znači, vanjske rubove. Evo, pokušavam još samo mrvicu da ove ivice rastanjim, a da mi ne popuca. Tako. Ako vam se učini puno fila, ne morate se staviti uopšte. Sad ćemo fino lagano da zamotamo. Ove rubove možete ovako malo zavrnuti prema unutra, da vam ne bi curilo. I ovo ćemo podviti dole ispod, da nam ne bi curilo. I sada ćemo to, samo sekundu, malo treba mi prostora, prebaciti ovu jednu. Znači, ovaj spoj će vam doći dole na dno tepsije. I istu stvar ćemo ponoviti sa drugom. Sad ćemo je, znači, na otprilike na širinu koju želite malo zarezati. Ne do dna, nego samo ovaj površinski dio. Rernu sam uključila da se zagrijava. Stavit ćemo, znači, u toplu rernu. I nemojte da vam izgori. Mora se peći na laganoj vatri. Otprilike na temperaturi od nekih 180, to sve ovisi od rerne. Idemo. Evo je, pekla je se nekih 12 minuta, na nekih 170 stepeni, možda izgleda neuredna, ali je bitno da je isušena i sve će to fino ovaj šećer da zamaskira.
E sad, ovo je vrelo i treba ostaviti prije valjanja u šećer da se dobro ohladi, ne mora baš dobro, ali da se ohladi, eto da bude bar mlaka. Znači nekih 20 minuta nek stoji, a mi hajmo dalje za poslom. Evo moje štrudle fino su ohladila, dok se ona ohladila ja sam smotala sarmu. Evo je kuha se. E sad ćemo fino po ovim linijama da je izrežemo. E tako, sad ćemo fino da ih uvaljamo. Idemo od ćoška, vidite, fantazija. Eto, dragi moji, još jedan video je gotov. Poslastica za prste odgristi. Zašto je zahvalno ove štrudlice? Upravo zato što ovo tijesto što duže dana stoji, ukoliko ne pojedete, je sve bolje i bolje. Možete ga iskoristiti u različitim varijantama, sa različitim punjenjima, različito motati. I eto, izdašno je. Ostao mi je još jedan komadić tamo ovih ćoškova, ja to volim ovako bez šećera. Eto, lijepo izgleda. Ove rupe sa strana, to što izgleda malo neuredno, nije ništa. Sve će se to pojesti, naravno. Eto, gotovo. Lajkajte ukoliko vam se svidio moj video. Prijavite se na kanal ukoliko to niste da se gledamo opet i ne zaboravite kliknuti na ono crveno zvonce da vam dođe obavijest o svakom novom videu. Eto, čao! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.